aray ko. Prepárate. Let me see you jump. Prepárate. Get ready. Nagpig sa hangin. Parang may naamoy ako hindi maganda. Uy! Sama! Sigaw nga yan. Ano? Pawid ka? Sarot na lagi dito pa. Tama, baka pawid doon na ka di Pilipinas. Pukol. Jay? Di Pukol? Pukol ka nita karsyaw. Ayan. Gawawis si Vilas eh. Response mo wala mamaya. Sige, pangamipitan eh. Alay, sige. Sige, namdaman dalatan. Parang wala naman tao. Ha? Doon. Tamat ko ni Domse. Oo. Ba't ka nakabag? Dala ko ng kaputi. Ha? Payong. Sa loob naman yun. Ang rumor tangay. Ano, nya balak. Signal mo ulang orayan mi. Ang galing. Ang galing. Magmetuin niyo. Mintasan. Dito kami bukas. Siguro. Sabado. Hindi lang slow na. Ngitan na yung skincare niyo. Oo nga, dito nga kasi din yun. Ay, sa bukas hanggang sa linggo. Ay, sa linggo kami bukas. Diyan na siguro yan. Nag-aayos na sila eh. Ayan o. Ayun niya. Mga brands. 007. Di vintage car niya. Ah, sinusuputan na nila. Ayun o. Yung ano ng kotse ko. Anong tawag dun? Unsa nga? Merci. Bonjour. Bonjour. Je peux voir votre sac, s'il vous plaît? Ok, c'est bon. Monsieur, on va voir le Ah, sac ok, d'accord. aussi, s'il vous plaît. Elle était là, ouais, elle est là. Elle est là. Ah, merci beaucoup. Wow. C'est bon. Merci. Allez, bonne visite. Ouais. Merci beaucoup. C'est pour moi? Merci. Merci. Merci, monsieur. Écartez les morceaux. Ah, Ouais, c'est ça. merci. Je me souviens. Yan na. Kita kami Kotsime. Parang maliit. Ha? Parang maliit. Storm truck. Hindi na. Basta. Sabay. Dapat inanuhan nila yung Alpine. Tayo barbaro nga ako ya. Kutsi. made in China naman daw sa Pilipinas.
Sports car. Ano naman may ilawan yan? Guys, tingnan natin yung price. Mura lang oh. Mura lang. €79,540. Ito yun eh. BMW B. Oh. Yung price niya 183,000. Tapos atoy Yan yung price nito. atoy J ko ano? Dati na nga price. Yan yung price niya pag bibilin mo dito. Ah, Yan, 160. Malaki din no. Hmm. Ano, 20,000 din ang ano mo pag dito ka bumili. carbon loading. Pati yung mga ano nagbebenta, nagtitingin sa ibang brand. Oh. Tingnan sa loob guys. Ganda oh. Nagbanglo. Bagong bago. Wow, iba rin yung tunog nung pagsara eh. Maano mo na mamahalin yung car. Mini Kupal. Puro Scotty indoors na electric. May halos lahat na electric nyo. Yan ito yung Mercedes-Benz. Yun. Iba yung ano niya. Ayos ah. Nyalantan. Yun ang bigat ton. Amazing. Sarap mo na. Baka masira natin. Pati yung pagsara niya. Quality guys. Tunog mamahalin. Alex. Ito yun. Uy, pasikat. Ang ganda guys. Ganda rin, no? Wow. Natitikom na nag-shuttle nga. Relax kayo. Aba, 28,000. Brand new. Oo. Pag dito mo bibilin. Malay mo, next year meron ulit. Makabili tayo dito. Nandito yung Tusker. Ah, yan yung ano. Yan. Ito yung 7-seaters. Okay. Sakay ka nga si Kuya sumakay. Picturean na ka.
ba? Abot mo ba? Oo naman. Abot mo yung paa? Abot. Ibalik. Ito yung lagi nating nakikita. Oo. Ito yung basta lang diferensyada. Halos ganun din. Atin yung 7-seater. Ha? Atin 7-seater. Ito yung ano niya. Jagger. Maganda rin yung ano niya. Parang mas mababa siya. Ha? Mas mababa siya, no? Oo. Oh, mas mababa siya. Sa baba. Mas okay yung Bigster. So, dun na tayo sa Bigster. Ayan, no? Oo. Uy, 15 lang, oh. Sale. Sur les 5 km, on n'est pas sur la pédiatrie, donc sur Nice. les gros chargeables. Sur les bruits autonomes, c'est pas comme Daming bumibili. Ford. Mustang. Ano yan? Yung susi. Fingerprints. Ganun nila, mas maganda. Mm. Wala masyadong... Di ba? Dun sa aesthetic kasi doon sila mas malawak. Wala, natalo sila ng mga ano. Ito yung BYD. It's okay? What? Bro, what are you talking about, man? Ah, merci. Your Honor, hindi po totoo yan. Ano na? 15 minutes daw. 40. NG. Hindi pwede dalawang buwan. la forme, elle est par rapport à. Non, c'est juste que à force de faire des rougages sur les lattes, ça les casse et puis c'est difficile de les mettre. Ouais, c'est rapide, hein, même 10 minutes, je pense. La batterie. Je te laisse bosser là. Ouais, To expect. Chinese. Taiwanese. Japanese. Oo, Taiwan. Made in Taiwan. Hindi pwede sa atin yung dalawang buwan. Sabihin nila makasarili tayo. Yeah. Ano lang naman yan yung parang i-reserve lang sa'yo. Tapos pupunta ka doon sa office nila doon na yung bayaran. Click na. Yung paano? Okay. Fucker. Tara na, baka kausapin tayo. Flat yung gulong. Kaya nga. So ibig sabihin na lang. Oo. Tapos, gulay nga.
encore plus de 37 ans qui sont en train de, jusqu'à 19 heures, de Roller coaster. Tagal naman. Babalik na din kaya sila? Roller coaster. Hindi mo babaliktad. Ali. Parang may naamoy ako hindi maganda. Ay, tanga mo! Oh, makita. Wala akong makita. Higit ka naman eh. Hindi matakot. Mama! Aray ko! 10 years later. Papa, hindi ka nasusuka. Yes.